कराची में होने वाला धमाका खुदकुश हमला था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लड़की ने खुद को चाइनीज सफारत खाने के बाहर खड़ा किया और वहां पर ले जाने वाली वैन को निशाना बनाया। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की, आपको ये बताएं कि यूनिवर्सिटी से एमफिल थी। लड़की ने आपको बताएं कि 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम भी दिया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है। ये बताया जा रहा है कि लड़की ने खुद को चाइनीज सफारत खाने के बाहर खड़ा किया और खुदकुश धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश धमाका करने से पहले लड़की की जानिब से ट्विटर पर पैगाम भी दिया गया। ये पैगाम भी सामने आ गया है और ये भी बताया जा रहा है कि खुदकुश धमाका करने वाली लड़की एमफिल थी। यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रखा था इस खातून ने कि जिसने खुद को धमाके से उड़ाया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है और लड़की ने खुद को चाइनीज सफारत खाने के सामने एक वैन के करीब खुद को उड़ाया। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला। लड़की ने खुद को चाइनीज सफारत खाने की गाड़ी के करीब उड़ाया और खुदकुश धमाका करने वाली लड़की का ट्विटर पर पैगाम भी सामने आ गया है। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की यूनिवर्सिटी से एमफिल थी और लड़की ने 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम भी दिया है। बड़ी खबर है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है। लड़की ने खुद को चाइनीज गाड़ी के करीब धमाके से उड़ाया और खुदकुश धमाका करने वाली लड़की का ट्विटर पर पैगाम भी सामने आ गया है। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की यूनिवर्सिटी से एमफिल थी और लड़की ने 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम दिया था। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है कि जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है और लड़की ने खुद को चाइनीज को ले जाने वाली गाड़ी के करीब उड़ाया और खुदकुश धमाका करने वाली लड़की का ट्विटर पर पैगाम भी सामने आ गया है। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की यूनिवर्सिटी से एमफिल थी, यह बताया जा रहा है। इसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं और इस सीसीटीवी फुटेज में ये वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि एक लड़की यहां पर खड़ी है और जैसे ही ये वैन इसके करीब पहुंची तो इस लड़की ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। लड़की ने 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम भी दिया था। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है और लड़की ने खुद को चाइनीज को ले जाने वाली गाड़ी के करीब उड़ाया है। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की का ट्विटर पर पैगाम भी सामने आ गया है और खुदकुश धमाका करने वाली लड़की यूनिवर्सिटी से एमफिल थी। लड़की ने 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम भी दिया। फुटेज भी मौसूल हो चुकी है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़की यहां पर खड़ी है और जैसे ही चीनी बाशिंदों को लेकर गाड़ी इसके करीब पहुंचती है तो ये लड़की खुद को धमाके से उड़ा लेती है। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है और लड़की ने खुद को चाइनीज को ले जाने वाली गाड़ी के करीब उड़ा दिया। खुदकुश धमाका करने वाली लड़की का ट्विटर पर पैगाम भी सामने आ गया है और खुदकुश धमाका करने वाली लड़की यूनिवर्सिटी से एमफिल थी। लड़की ने 12:10 पर दोस्तों को ट्विटर पर अलविदाई पैगाम दिया था। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं खुदकुश धमाके के हवाले से। इसकी कड़ियां मिल रही हैं। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है और एक लड़की की अब फुटेज सामने आ गई है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आजम काजी साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या, जितना अफसोस किया जाए कम है। चाइनीज़ बाशिंदों को निशाना बनाया गया और अब ये बात भी सामने आ गई है कि एक खुदकुश धमाका था, एक लड़की थी जिसने खुद को धमाके से उड़ाया। क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर? जहन बहुत ही बदकिस्मत वाक़या है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी फीमेल सुसाइड बॉम्बर को इस्तेमाल किया गया है जो और चाइनीज को टारगेट करने के लिए, और जिसके अंदर 3 चाइनीज जो हैं वो अभी तक पता चला है उनकी डेथ्स हुई हैं। और मेरे लिए बड़ा ही अलार्मिंग था जिस तरह ये हमें पता चलता था कि बीएलए किस तरह इन चीज़ों को ऑपरेट करता है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, और जिस तरह उन्होंने ये कराची के अंदर ये चाइनीज के ऊपर हमला किया है। और स्पेसिफिकली ये पहली बलोच खातून थी जिसने
یہ پورا اس کو سر انجام دیا. اور ہم لوگ اگر ابھی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ابھی سرفیس ہوئی ہے، جس طرح وہ گیٹ پر کھڑی ہے اور جس وقت اس نے ہاتھ میں وہ ریموٹ پکڑا ہوا ہے، جس وقت وہ گاڑی اس کے پاس سے آئی ہے اور اس نے اپنی بیک کر کے وہاں پر اس کو بلاسٹ کیا ہے، بہت ہی انفارچونیٹ یہ انسیڈنٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک نئی ویو اگر میں کہوں کہ یہ دہشت گردی کی آئی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. بہت سیف اور سیکیور سمجھا جا رہا ہے کہ چیزوں کو کر لیا گیا ہے. کراچی کو بہت سیکیور اور سیف بتایا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک ایسا آپ نے ایک نئی دہشت گردی کا واقعہ دیکھا. یہ اس وقت ہم کیپٹل ٹی وی پہ بھی یہ جو خاتون ہے اس نے ہاتھ کے اندر آپ دیکھیں یہ ریموٹ پکڑا اور اس کے بعد اس نے اڑا دیا. یہ بہت ہی ایک اب آپ اگر خواتین اور آپ عورتوں کو اس کام کے لیے، اور یہ لڑکی وہاں پر ایم فل کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی را لڑکی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، ان پڑھ تھی اور اس کو کچھ ایسے کر دیا گیا. شی واز اے میچور گرل جس نے پہلے اپنا ماسٹرز کیا اور اس کے بعد ایم فل کیا. لیکن یہ میرے خیال میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور اسپیسیفکلی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ ڈی ایل اے یا اس طرح کی جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو آپریٹ کرایا جاتا ہے آؤٹ آف پاکستان سے، ان کا جو نیا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواتین کو استعمال کریں. دیکھیں ہم لوگ کسی چیک پوسٹ پر جائیں، کسی چیک پوائنٹس کے اوپر جائیں اور وہاں پر جتنے مرضی سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہوں، وہ خواتین کو جب اندر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھتے ہیں تو وہ گاڑیوں کو موٹر بائکس کو گزر جانے دیتے ہیں کہ جی یہ تو فیملیز جا رہی ہیں. لیکن اگر ایک خاتون ایک لڑکی اس طرح کھڑی ہو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے نے کوئی اس طرح دہشت گردی کی کوئی کٹ پہنی ہوگی، کوئی بلاسٹ کی چیزیں پہنی ہوں گی اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو یوں دہشت گردی کے اس طرح خودکش حملہ کر دے گی. اٹ از سیریسلی ویری الارمنگ. اور میرے خیال میں سندھ پولیس میں اور سی ٹی ڈی کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو دیکھیں اس کی آپ ٹائمنگز دیکھیں کہ وہ اس کو پتا تھا کہ اس وقت یہ گاڑی انٹر ہونی ہے. اس نے کتنے اعتماد کے ساتھ وہاں پر کھڑی رہی ہے. جس وقت وہ گاڑی گزری ہے اس کے بالکل پاس سے جب اس کو اس چیز کی ایشورٹی ہو گئی کہ اگر میں اس وقت بلاسٹ کروں گی تو یہ اس گاڑی کے اندر کوئی میں میسو ڈسٹرکشن کر سکتی ہوں. اور اس نے اپنی زندگی کس طرح اس پورے پروسیس کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وداؤٹ تھنکنگ، اور ونس اگین آئی ایم سیئنگ کہ شی واز این ایم فل اسٹوڈنٹ، وہاں پر ایم فل کر رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ان پڑھ. اور اس نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اس نے ٹویٹ کیا ہے. اس نے صبح 12:10 پہ یہ ٹویٹ کیا ہے. اور میرے لیے بڑی اٹس ویری الارمنگ. اور جس طرح اور دوبارہ چائنیز کے اوپر یہ حملہ اور اس لیول کا حملہ، یہ ایک نئی ویو ہے. اور اس چیز کو اب ایڈریس کرنا واقعی ہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوگا اگر یہ خواتین کو یوں فرنٹ پہ لا کر ان سے یہ کام کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے تھے. اور بے شک یہ بہت افسوسناک خبر ہے کہ خاتون کو اس خودکش حملے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا اور ایک لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑا دیا. خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے. اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایم فل تھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی نے 12:10 پر دوستوں کو ٹویٹر پر الوداعی پیغام بھی دیا ہے. اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور اس کی جو فوٹیج ہے سی سی ٹی وی فوٹیج وہ بھی سامنے آ گئی ہے. آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی چائنیز باشندوں کی گاڑی اس لڑکی کے قریب آتی ہے تو ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور گاڑی کو شدید نقصان، بلکہ گاڑی مکمل طور پر اس دھماکے سے تباہ ہوئی ہے. لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب کھڑا کیا تھا. ایک پراپر پلان اور ریکی کے ساتھ یہ تمام تر جو کارروائی ہے اس کو عمل میں لایا گیا ہے. خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آیا ہے. خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایم فل تھی، ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی. اور لڑکی نے 12:10 پر دوستوں کو ٹویٹر پر
अलविदाई पैगाम भी दिया। जामिया कराची में होने वाला धमाका खुदकुश निकला है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और लड़की ने खुद को चाइनीज़ बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी के करीब उड़ाया। इसी मुताल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अब्दुल रहमान, CCTV फुटेज सामने आ चुकी है और कंफर्मेशन हो चुकी है कि इसी लड़की ने खुद को धमाके से उड़ाया इस वैन के करीब। जी बिल्कुल, जो खुदकुश हमलावर लड़की थी उसका पैगाम भी जो है ट्विटर पर जो है वो उसने जो अपने दोस्तों को जो है वो दिया था, उस हवाले से भी वो सामने आ चुका है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज भी जो है इस धमाके की जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खातून है जो कि नकाब पहने हुए है और वो एक कोने पर खड़ी हुई है। जैसे ही ये गाड़ी जो है मुड़ती है और टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर वो खुदकुश हमला करती है, जिसके बायस जो है 4 अफराद जो है इस खुदकुश हमले में जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 2 अफराद जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में चाइनीज बाशिंदे जो हैं वो भी शामिल हैं। खुदकुश हमले के हवाले से जो है कलअदम जो तंजीम है उसकी जानिब से भी इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली गई है और ये तमाम चीजें जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। ताहम इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसके पीछे जो भी मुहरकात हैं, जो हकायक हैं, उनको सामने लाया जाएगा और जो मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंचा जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम जो जख्मी होने वाले इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद थे, उनको तिब्बी इमदाद जो है फराहम करके अस्पताल से जो है रवाना किया जा चुका है, जबकि डेड बॉडीज जो थी उनको अब्बासी शहीद अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट्स पहुंचा रहे थे। पुलिस कहती है कि बहुत जल्द मुल्ज़िमान को पकड़ लिया जाएगा, कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।